Dalaygo ng Diyos sa iyang gugma kanatong tanan. Maayong gabi mga hinigugma namong mga kapaglaom. Maayong gabi kapaglaom Joy. Yes, maayong gabi kapaglaom Pearl. Dalaygon ang Dios sa iyang gugma ug kusog nga iyang gihatag kanato kanunay. Amen. Atong gipasalamatan ang nagapadayon nga pagpakaon sa Dios kanato sa mga maanindot kaayo nga mga pulong matag gabi. True. Last night, nag-culminate ang atong stewardship sermon series with Pastor Lowell Quinto, and we are truly blessed nga mapahinumduman sa pagkaimportante sa atong pagkatinugyanan o kon sa atong pagka-stewards. Yes, amugid kapaglaom Joy. We are so blessed about it. And mga kapaglaom, God is so gracious nga niini nga simana, kita na usab magkauban sa pag-inambitay sa maanindot kaayo nga mga suheto mahitungod sa panimalay. Unsa man ka mahinungdanon ang panimalay, unsay mga sekreto nga mahimo nato ang atong panimalay nga malipayon luyo sa pagsulay sa kinabuhi. Unsaon man pagpalambo sa miyembro sa puloy-anan ang panimalay nga gihatag sa Dios kanato. Among gikalipay ang pag-awhag kaninyo sa pag-uban kanamo niini nga semana sa atong lektura alang sa malipayong panimalay kauban sa inahan sa tanang kababayen-an dinhi sa Central Philippine Union Conference Territory ang atong Women's Ministries and Ministerial Spouses Director nga walay lain kundili si Mrs. Glenda Catani. Alang sa mga pasiuna, among pagabasahon ang mga tupiko nga iyang pagadadon sugod niini nga gabii. Yes, tonight sa atong unang gabii, siya magahisgot sa suheto nga why care for our families. Ugma sa gabii, magahisgot siya mahitungod sa steps to conflict resolution. Sa Martes, ang iyang tupiko mao ang manage your money well. Sa Miyerkules, mao ang the biggest problem has been solved. On Thursday, she will be dealing on how to have a new family. On Friday, it will be on how to keep your family together. And the last one is Christian families, build and go. Yes, og amo kamong ginadasig sa pagpahat ni ining maanindot kaayo nga programa ngadto sa inyong mga kahigalaan, kaparyentihan ug mga silingan aron sila man usab makabaton sa kalipay sa pagpaminaw sa mga pulong sa Dios sa pag-atiman sa pamilya. Magsugod kini karon nga gabii ug matapos sa Sabado sa gabii dinhi sa Hope Channel Central Philippines Facebook page and YouTube channel. Mga kapaglaom, it is God's desire to save our families and to keep it safe as we sail through the voyage of life. Yes, may the Holy Spirit empower our families as we hear God speak to us through His humble servant. Once again, Blessed evening, everyone.
sa duulon nato ang Ginoong Dios kay siya andam kanunay basta duulon nato ang Ginoong Dios kay dita niya pasagdan kay dita niya pasagdan kay dita niya pasagdan. Maayong gabi kaninyong tanan mga kaigsunan ug mga kahigalaan. Maupay nga gabi haiyo nga tanan mga kabugtuan ngan mga kasangkayan. Ako nagatuo nga kitang tanan ginpanalanginan sa Ginoo sa mga nagkalain-lain nga mga paagi. Ang COVID-19 naghatag og bag-o nga kahimtang og pagpanlantaw sa pamilya karong mga panahona. Adunay mga kaguol, kakulba, samtang nagpaningkamot sa pag-adjust sa ginaingon nga new normal. Ang pag-atiman sa atong mga pamilya, nagakinahanglan og taas gayud nga pagtagad karong mga panahona. Busa karong simanaha, magapadayon ang matagabii nga pagtuon, pinaagi sa atong seminar nga ginauluhan, Caring for Families Today. Ang pag-atiman o pagpakabana sa panimalay karong mga panahona. Ngano kaha mga kaigsunan, unsay atong makitaan palibot nato nga kini gakinahanglan nga hatagan og dako nga pagtagad. Number 1, nagaingon diri, families are in trouble. Unsa ang mga rason ngano ang pamilya adunay panginahanglan og pagbulig o pagtabang kanila. Unsa man ang angay nato pagabuhaton karong mga panahona. Number 1, nagaingon dinhi, unsay atong makit-an sa sosyedad? Attitude towards marriage is undergoing a change from a lifelong commitment to a less permanent arrangement based on personal fulfillment. Unsay nagakahitabo sa kaminyoon karon? Sa pagsugod or originally, God wanted our marriage to stay and to be forever as long as you live. Apan makaigsunan inyo makit-an karong mga panahona. There are trial marriages. Sa ato pa, dili kaayo ta seryoso sa atong commitment ngadto sa atong mga partners. Unsa pagyud? Ang kaminyoon dali ra magbulag. Kaniadto ang pagbulag murag dako gyud kay nga problema. But now, as you look around, daghan kaayo ang mga mag-asawa, daghan kaayo mga kabataan who are in trouble. They are emotionally, starving tungod sa panagkabulag sa mag-asawa nga ang mga kabataan apektado kaayo. Another one is role conflict. Adunay konflikto sa ilang responsibilidad. Tungod ba kini karon sa mga pagpanginabuhi nga ang bana ug asawa kanunay busy, kanunay sila sa gawas, nga gamay na lang kaayo ang panahon nga ilang hatag alang kanila aron mahimo ang adjustment. Gani usahay ang asawa maghuna-huna nga siya ang bana o ang bana usab mukuha sa iyang katungdanan nga mahimo siya nga usa sa buluhaton sa usa ka asawa. Yes, there's role conflict o kani dako kaayo og problema nga mahitabo sa sulod sa panimulay. Then we have what we call financial pressure. Financial pressure. Ang kalisod sa panahon, ang mga tao nawad-an og mga trabaho,
ang taas nga mga palitunon ug uban pa mga problema ubang mga kasakit nga nagakahitabo sa sulod sa panimalay. Kini mga kaigsunan magahisgot gayud sa financial nga pressure sa atong kinabuhi. How do we cope with these things that are happening to us? Ug uban pa maoy hinungdan sa dili pagkasinabot. Yes, when it comes to money, kung atong hunaw-naon, ang kwarta is just part of your existence, no, sa inyong kaminyoon. Apan atong makit-an usahay nga ang financial pressure dako kayong epekto sa mga problema nga nagaabot sa sulod sa panimalay. Then we have what we call parenting inadequacy. Ang kakulangon og panahon nga angay ihatag sa mga kabataan or sa atong mga partner maoy kasagaran hinungdan sa mga problema. Dili nato ikatingala nga adunay mga kabataan nga mahimo nga problema sa syudad. Mahimo silang dili na maayo ang mga kinaiya nga nagagawas sa ila. Dili na maayo ang ilang pagpanlantaw sa ilang mga future, ilang mga futuro, or ilang mga kaugmaon. Kini mga kaigsunan tungod kay daghan kaayong mga ginhikanan ang nakulang sa paghatag og igo nga panahon sa atong mga kabataan. Adunay mga rason og angay aduna po'y daghan unta angay nga atong mahimo. Then the next is family violence. All members of the families are victimized by the violence, abuses, nagaabot na sa epidemic nga period. There is physical, verbal, emotional, financial nga violence. Makaigsunan kong inyong nahinumduman. Kaning manghulitaw o manghulitaw pa sa dalaga, sa wala pa ang dili pa ang minyo, tanan na lang nga mga maayo nga mga butang isaad. Ang tanan nga mga mahal nga butang nga iyang makaya, iyang ihatag. Ang tanan nga pagpakita sa iyang gugma, iyang ihatag. Apan sa kadugayon, sa ilang panag-uban o sila maminyo na adunay nagakahitabo tungod sa mga apektado sila sa mga problema around nga maoy nagahimo o nagaresulta sa mga pag-abusar diha sa sulod sa panimalay. Hinumduman nato, there is physical abuse, there is verbal abuse, and there is emotional abuse, na pay financial abuse and other abuses nga nagakahitabo karon. Mga kahigalaan, munay giingon, families are being attacked from within and from without. Ang mga panimalay ginaatake ni Satanas sa sulod ug sa gawas. Kaning iyang pag-atake, iya kining ginahimo aron maguba ang plano sa Ginoo alang sa mga minyo, alang sa kaminyoon ug alang sa mga katawan nga unta ang kaminyoon, ang pamilya magamalipayon tungod kay kini maukunta ang plano sa Ginoo. But let us be aware that while God is there, if family matters to God, Satan also does his job. Then, gaingon din families need nurture and instruction. Ang kada pamilya o ang mga pamilya nagakinahanglan og pag-amuma o gakinahanglan og mga pagtudlo ang instruction. So kining mga butang nga atong ginahimo kada gabi magadugang og magatabang sa kada pamilya aron nga ang atong pamilya o ang atong kaminyoon magmalipayon. Gaingon diri ang kaminyoon og pamilya is God's design. He knows now how it functions. Ang kaminyoon, marriage and family is God's design. Tungod kay iya kining disenyo, ang iyang kahibaw siya og unsa og asa taman nga kani makahatag og kalipay sa iyang mga katawhan. Nasayod siya og unsay angay nato pagabuhaton aron makaangkon og malipayon nga kahimtang. Our important duty is to focus on God's purpose and promote restoration and renewal of Christian family life. Ang focus, ang importante nato nga buluhaton, importante nato nga duty, mao ang paghatag og focus ngadto sa purpose o katuyuan sa Ginoo aron ang pamilya kanunay adunay pagbag-o o kani atong mabakwi sa mga butang nga dili maayo. Presenting families to the scriptural concept of marriage, parenting, role conflict, and forgiveness.
Atong tudluan, atong ipresentar sa mga pamilya ang iya sa pulong sa Ginoo nga mga konsepto nga gikan sa Ginoo mahitungod sa kaminyoon, pagkaginikanan o ang pagpasaylo sa kada membro sa panimalayan. Just like the first couple, many marriages begin with romantic dreams, di ba? Daghan ka itag, dalagag ulitaw pa, daghan ka itag mga dreams nga, oh, this is already Mr. Right or Miss Right nga moabot sa akong kinabuhi. O kita naga-imagine sa mga nindot, kaya nga mga butang nga atong makahatag na itong kalipay, siguro mag-uban-uban na ta perme, makahikap na ta perme, makahalok na ta perme, all the romantic dreams for those marriages. Apan atong mahibaluan sa kadaghan nga mga panahon, these dreams evaporate and are placed by disappointment. Sometimes mo resulta kani sa kasagmuyo og mga limbong og mga kapakyasan nga nagakahitabo sa nagkalain-lain nga panimalay nga atong makitaan palibot. Ang kaminyoon kuno na kumparar sa pag-take off sa eroplano. Kanang pag-take off sa eroplano, take off and touchdown. Mauni ang mga critical period of flying. Mao na inig saka na sa eroplano ang imong mata magbantay gyud ka ang tanan nga tingog imong paminawon og ang touchdown. Makita na gani nato nga naa na ta, we are already flying over the place, then we have to be very careful because those are the critical periods of flying. Gani mahinungdanon ang pagsunod sa tambag sa Biblia. Karong gabi una, makaigsunan, atong sugdan ang pagpresentar kaninyo sa ginatawag nga Unique Family Manual. Family Manual or the Family Book nga mao ang Biblia. Unsa kami nung danon ang Biblia nga angay nato kani paga mahibaluan. Nganuman nga daghan kaayo nga mga pamilya ang nagaantos. Atong mahinato nang masubay mga kaigsunan. The first home in Eden was supposed to exemplify to each human family throughout the ages what a happy home is all about. Ang primero nga puloy-anan or first home dito nahitabo sa Eden, mauunta kato ang magahatag sa atong ehemplo apan atong mahibaluan ug unsay nahitabo. So once he was confined to this earth, nindot kaayo ang Garden of Eden nga nahimo nga primero nga puloy-anan apan Satan tried to confuse the first couple and bring them to his side. Naningkamot si Satanas nga iya kining malibog o kani iyang madani nga sa iyang bahin. How did Adam and Eve respond to this temptation? Kay balo kita sa pagsulay nga gihimo ni Satanas ngadto kan Adan o kang Eva. Genesis 3:1 nagaingon, karon ang bitin malalangon labi pa kaysa nga tanan nga mga mananap sa kapatagan nga gibuhat ni Hioba nga Dios. Siya biya ang pinakagwapa dito, pinakagwapo. Og nag-ingon siya sa babae nga mao si Eva. Nag-ingon ang Dios, dili kamo makakaon sa tanan nga mga kahoy sa tanaman, iyang gipangutana si Eva. Og ang babayi mitubag sa bitin, makakaon kami sa bunga sa mga kahoy sa tanaman, gawas sa kahoy nga anaa sa taliwala niini. Gidid-an kami sa Dios sa pagkaon og bisan gani sa paghikap ni anang kahoya. Kun supako namo kini, mamatay kami. Nitubag ang bitin, gisulti kini sa Dios kaninyo, kay nasayod man gayod siya nga kun mukaon kamo niini, maabli ang inyong salabutan ug mahisama kamo kaniya nga nasayod unsay maayo ug unsay dautan. Mo nay gisulti sa bitin ngadto kan Eva. Ug sa pagkakita sa babayi nga ang maong kahoy maanindot kaayo og lami ang kanon ang bunga niini, nagunsa siya, mikuha siya
o gikaon niya. O dili lang siya ang nikaon, apan usab iyang gipakaon ang iyang bana. Og mga kaigsuunan, kahigalaan, silang duha nakasala. Diha nagsugod. That's how the first home was destroyed. Sa pagkaon lang sa bunga sa kahoy nga gidili sa Dios, ang resulta hilabihang dakua. Gamay ra tong ilang gikaon. Apan ang resulta nga nahitabo dako kaayo. Mitungha tungod ni adtong sala, mitungha ang nagkalain-lain nga problema, sakit, kamatay, linog, gubat, bagyo, ug apil na ang COVID-19. Resulta sa paglapas tungod sa pagkaon. So mga kaigsuunan, atong nakitaan ang sinugdanan, ang hinungdan ug ang sinugdanan ngano kaning mga butang karon atong ginaantos palibot nato. Ug unsay nahitabo? Genesis 3:24, gipapahawa sa Dios ang tawo o gibutangan niya ang silangan sa tanaman sa Eden ug ang mga keruben ug usa ka espada nga nagadilaab ug nagtuyok-tuyok aron walay makaduol sa kahoy nga naghatag og kinabuhi. Outside the garden. Si Adan ug si Eva were already outside the garden. Life was not as pleasant. And ever since, our world has heard the continual mourning of affliction. So kani adto nagsunod-sunod ang mga kalisod, nagsunod-sunod ang mga budlay nga mga kahintang sa mga katawhan. All creation moans under the oppression of pain as a result of human what? Disobedience. Ang wala pagtuman sa instruction sa Ginoo. Ang resulta tataw og klaro nga makita bisan asa. Naay espirituhanon nga kahulaw og mga kasakit apan aduna pay kaayuhan. Because there's still hope. So mga kaigsunan, sa atong makit-an karon palibot, baha diri, sunog diri, bagyo diri, diri naman adunay linog, sa nagkalain-lain nga mga lugar. Virus, bisag asang bahin sa kalibutan. Mga kaigsuunan, naay usa, kita na to ang physical nga kahulaw, naasay espirituhanon nga kahulaw. Og mga sakit, apan atong hinumduman, nga bisan naay mga ingon-ani nga nagakahitabo sa kalibutan, there is still hope. There is an answer. Dili kita maguol kay aduna pay hope, aduna pay paglaom, aduna pay tubag, ug aduna pay solusyon ni ini nga mga butang. So, families, mga igsuon ko nga mga minyo nga naay mga problema o bisan wala sa problema, inyong makitaan, we can still be happy in spite of the challenges that are coming before us. How can I still have a happy home? Unsaon nato nga kita makaangkon og usa ka malipayon nga panimalay. Sa akong giingon ganina, aduna patay paglaom. Ang atong tagsa-tagkasa ka panimalay karon mga panahona, adunay mga pagsulay nga ginaatubang. Sama sa ato personal na atay mga pagsulay, ang atong pamilya aduna say mga temptations. So let us be aware of these temptations that families face nga maoy nagadisturbo kanato adlaw-adlaw. Number 1, nagaingon dinhi business. Ang kanunay natong pagkabisi mga kaigsuunan. Maoy nagahatag og dugang nga kabudlay, dugang nga paglisod-lisod sa sulod sa panimalay. While it is true that we need to work, we have to do something, apan hinumduman nato nga ang pagkabisi nato usa ka tentasyon nga adunay daghan nga atong dili mahatagan og pagtagad tungod sa atong kabisi. Adunay usa ka writer nga nag-ingon, if we love money and the inanimate things money can buy, we are emotionally necrophiliacs. We love dead things. We need to love our families, not money, not
material things. Adunay dako nga panginahanglan nga kita makaangkon og mga trabaho, pagpangita og kwarta aron mabuhi ang atong panimalay. Apan mga kaigsuonan, kung ang atong panahon i-focus or i-google lang nato dinha nga panahon, adunay daghan sobra sa kwarta nga mawala kanato. Adunay usa ka amahan, usa ka hapon samtang siya nagalingkod-lingkod gabasa sa iyang newspaper, ang iyang anak nga lalaki miduol kaniya, gamay nga bata, ingon siya, "Papa, kahibaw ba ka nga higug-higug mata ka?" Ingon sa iyang papa, "Yes, anak, kahibaw ko. Ako usab nahigugma sa imo." So, "Papa, pwede ba ko mag-kiss sa imo?" So, ang bata, ingon sa papa, "Yes." So, nisaka ang bata, nag-kiss sa iyang amahan. Sa iyang dugay nga kiss, gikupulan siguro ang amahan, kay nagsigi mag-newspaper, basag newspaper, iyang gihapak ang lubot sa iyang anak. Paghapak sa lubot sa iyang anak, nanaog ang bata, adto sa iyang kwarto, iyang gihipos ang iyang mga gamit, og siya ni adto sa eskwelahan. Kay gamay pa man. So ni adto siya dito, nagdala sa iyang bag og iyang mga things, og ni adto siya sa eskwelahan. Og ang amahan nagpadayon sa iyang pagbasa, basa-basa sa iyang newspaper or other things nga iyang gihimo. Pag-abot na sa hapon mga kaigsuonan, ilang gipaabot ang iyang anak, ang ilang anak nga moabot gikan sa eskwelahan. Apan hapon na kaayo wala gihapon ni abot. And not long from that time, adunay nagtawag, "Sir, pwede ba moanhi mo diri sa hospital? Kay ang inyong anak niya sa hospital ron, kay nadisgrasya siya." So ang bana ug ang asawa, nidagan sila paingon sa hospital. Pag-abot nila makaigsunan sa hospital, nakita nila ang ilang anak nga nagahigda dito sa lamisa o dito sa bed. Og dito nakita nila, giduol dayon nila ang ilang anak, ilang gigakos, og ilang gihatag ang tanan nila nga mga maayo nga pulong sa ilang anak, nga siya ilang gipalangga, og ilang gigakos og maayo ang bata. Mga kaigsuonan, sige nilag sulti ang bata, sige nilag gakos, apan it is sad to say nga ang bata wala mo respond tungod ni atong panahona, ang bata namatay na. Unsay giingon sa usa ka amahan? Ingon siya, "Anak, kung nahibalo pa lang ko nga mao kadto ang katapusan nga panahon nga imong mahatag kanako ang imong paghigugma, ako unta gihatag ang tanan nga panahon kanimo." Mga kaigsuonan, we can be like that father. Ang mga sitwasyon sa maniana nagaabot sa ato sa nagkalain-lain nga mga porma. Because of being so busy. So atong hinumduman, ang business, maayo pod kay makatrabaho kita, apan atong hinumduman. Nga kini dako kayong epekto sa atong mga kabataan. Pipilak sa atong mga batanon. Ang nagahilak or moadto sa ilang mga barkada, tungod kay ang ilang mga ginikanan, walay panahon sa pagpaminaw kanila. Kung naa sila'y problema, asa sila moadto? Moadto sila sa ilang mga barkada, kay ingon nila, mas maayo pa kuno ang barkada, kay maminaw. Ang ginikanan kuno usahay, dili makapaminaw. I taught in big schools or national high schools for 12 years. Na ako'y makitaan nga mga estudyante nga naa sa mga maayg ulo, pero niya diri sa ubos kayo nga seksyon. There were times nga mangutana ko sa ila, nganong niaman mo diri nga mga bright man unta mo nga mga bata? Ingon sila, "Ma'am, kabalo ka unsay hinungdan? Walay panahon among ginikanan. Yes, we have everything, but our parents are not with us." Ikaduha nga tentasyon nga atong makita sa sulod sa panimalay, nga ato kanunay ma-experiensyahan o atong makitaan sa kadaghanan sa mga panimalay. Absentee father. Temptation to be an absentee father. Gaingon dinhi, too many fathers are too busy to be with their families. Daghan kaayong mga ginikanan or mga amahan nga busy ra sila kaayo nga kini dili makahatag og panahon alang sa atong mga kabataan. Unsa pa gyud? Fathers who are present but are not available to their children. Yes, naa sila sa balay,
apan dili sila unsa, wala sila'y panahon arang sa ilang mga kabataan. Mga ginikanan, ang atong mga kabataan, importante gayud alang kanato. Og atong hinumduman sad mga kabataan nga ang atong mga amahan importante kanato. Our fathers are carried around us even if they are already dead. Adunay mga kaayuhan, mga kaigsunan kung ang atong amahan adunay maayo nga relasyon sa ilang mga anak, gaingon dinhi increased intellectual ability. So ang mga bata nga maayo ang pagtagad sa ginikanan o sa ilang amahan, adunay increased intellectual ability. Children received a good generational background. Unsa pa gyud? Positive attitude toward people. Kani mga tawhana, kani mga anaka, kung maayo ang pagtagad sa ginikanan, aduna sila'y positibo nga mga kinaiya ngadto sa mga katawhan. Ikatulo nga tentasyon makaigsuunan is miscommunication. Miscommunication. Ang komunikasyon importante kaayo, but if this is miscommunicated, there will be positive result. Adunay mga deadly styles of communication nga nagakahitabo sa sulod sa panimalay. Bantayan nato ni gunpowder words, mga pulong nga sakit, hait kayo sama sa pulbura. What else? Threatening. Kanang mga kinaiya nga kanunay maghinadlok sa mga bata. Ang mga bata mutuman kay tungod sila nahadlok, but wala sila gatuman tungod kay sila nahagugma sa pagtuman sa ilang ginikanan. Blaming, ang kanunay pagbasulay. Mailang og maayo ang plano, pero og dili maayo ang resulta sa plano, then we blame each other. What else? Labeling. Labeling. Put down. Overgeneralizing. Overgeneralizing, gamay nga sayop, himuon na to nga dako. Then commanding, kanunay sugo, sugo, sugo. Og adunay mauning ginaingon, ang mga ginikanan usahay are commander-in-chief. Unsa ni mga commander-in-chief? Obey before you complain. Ang mga bata wala nay rason, wala nay panahon sa pagpaminaw o pagrason. Apan unsa man, sunod na lang kay delikado. Ang sunod adunay mga ginikanan nga mga judge. Munay giingon the judge. Nga usahay dili pa mangutana na anay sentensya. Dili pa makapangutana na anay sentensya. Munay ingon sa mga bata, mas maayo pa kuno sa korte kay naay unsa. Maayo pa kuno sa korte kay naay hearing. Sa sulod sa balay, walay hearing. So mga kaigsunan atong bantayan. Number 4, technology and gadgets. Usa sa tentasyon, atong naibaluan, usahay malimtan na nato ang atong panahon kauban sa atong panimalay, wala na tay worship, wala na tungod sa technology. Everybody's busy. Adto gatubang sa cellphone, adto gatubang sa computer, wala na pag-inistoryahay sa sulod sa panimalay. Mga kaigsuunan, kani sila mga tentasyon nato nga magaulang usahay sa maayong relasyon sa sulod sa panimalay o bisan pa sa atong relasyon sa Ginoo. Then another one, next temptation is discipline. Ang discipline, for the temptation to forget discipline. Unsa nga klase ang kinahanglan nato, unsa ang mga guidelines nga kinahanglan atong mahinumduman. If we talk about discipline, makaigsunan, dako kaayo ni siya nga kabahin sa atong pagtuon, apan ato kaning i-shorten, hatagan talang mo og mga guidelines. Number 1, aron mapadayon nato ang pagdisiplina sa atong mga bata. Munay giingon, love your children with love and limits. Dili kay tungod na higugmata sa atong anak, pagustuhan lang gayon nato sila nga pagustuhan aron sila malipay. No, we need to disciple them. We need to hatagan nato sila og disiplina. Kung maghatag kita og pagdisiplina sa mga bata, gaingon dinhi, be consistent. Unsa ning consistent? Kung unsa ang gusto nato nga buhaton sa atong mga anak, mausad nay atong buhaton. Og moingon ta ayaw singgit, kita nga ginikanan di sad mo singgit. Og moingon ta mga anak, let's go to church early. Kita pod sayo po ta maatong simbahan. So ang atong pagkinabuhi, kinahanglan it would go with the things that we teach them. What else?
Be unified in your approach. Kinahanglan uniforme ang atong approach. Si mama, si papa, kinahanglan pareho. Miingon si papa ayaw, si mama miingon pod ayaw. Miingon gani si mama ayaw, miingon pod si papa. Usahay si papa miingon ayaw, si mama miingon ayaw, si lula mo intra. Atong bantayan na maginikanan kay usahay aduna say mga lula or lulo tungod sa ilang paghigugma sa ilang mga bata. They give less discipline or limits to them. Then the next is control your anger. Atong i-control ang atong kasuko. Lisod kaayo nang magdisiplina ta sa atong mga bata nga naata sa top of our anger. Kay kung naata sa top sa atong kasuko, mga kaigsuunan, dili ta kabantay sa atong isulti, kanunay lang ta makagamit sa mga pasakit nga mga pulong, dili na ta makapaminaw, ug unsa pa gyud, ang delikado makapamunal ta bisag unsa nga butang atong makaptan, moy atong gamiton aron sa pagbunal o pagkunuhay, pagdisiplina sa atong mga bata. So nagaingon nini, be consistent, be unified in your approach, and what else? Control your anger. Kinahanglan kontrolon nato ang anger, og atong ihatag ang nagakaigo nga disiplina according to their age. Kay usahay tungod sa atong kasuko, bisag unsay atong makaptan, atong ibunal, bisan ang bata gamay pa. Or mamunal sa ta, bisan ang mga bata dagko na. Mga kaigsuunan, we need to respect our children and we need to respect even our partners in our homes. So, importante mga kaigsuunan kani, ang disiplina, kay even the Lord use discipline. Number 6, usa ka pagsulay gihapon sa sulod sa panimalay to lose our family's closeness. Mao ang pagkalimot nato usahay nga atong i-maintain ang pagkaunsa, ang closeness sa atong panimalay. Nindot mangyod kaayo kung ang usa ka panimalay malipayon and they are suod kaayo sa sulod sa panimalay. So importante alang kanato to create and protect family times. Kinahanglan nga maghimo kita og protektahan nato ang atong family times. Maghimo tag mga higayon nga kani mahimo nga panahon alang sa atong family members. Yes, we have so much time with people outside, but many times ang atong panahon alang sa atong panimalay kulang. What else? Share emotions together. Kung naa sila'y mga kaguol, naa sila'y mga problema, unta ang kada usag-usa, they are open to share their emotions together. What else? Usay pait kaayo nga ang silingan nakahibalo sa iyang plano, ang iyang asawa di kahibaw. Or maybe other people, ang uban nga mga tao nakahibalo sa iyang problema, apan ang kaugalingon nga panimalay wala mahibalo. Mga kaigsuunan, share emotions together. What else? Admit when you're wrong. Kung nasayop ta, kinanglan andam ta sa pagunsa, dawat sa atong sayop. Adunay daghan nga ginikanan, na dili kabalo mangayo og pasaylo. Aduna say daghan nga mga bata gadili kay balo mangayog pasaylo tungod kay wala sila nakit-an nga ehemplo og wala nila makit-i kun unsa ka mahinungdanon ang paghatag og pasaylo. Then another one is maintain a sense of humor. Atong i-maintain no ang atong unsa pagkamalipayon sa sulod sa panimalay, magpasiaw-siaw ta. Kaya nga nung sa gawas, maayo man ta magpasiyaw. Sa sulod sa balay, dili man ta makapasiyaw. So, importante kani. The relationship between parents and their children must be intentional and deliberate. Ang relasyon sa mga ginikanan ngadto sa mga kabataan, kinahanglan, tinuyuan. Tinuyuan. Dili ni patag-anay lang. Tuyo kay naatay atong giplano. Developing a good character in our children cannot be a haphazard work, dinalian nga trabaho. But we have to plan it well and present it well, execute it well. The best way to train anyone is to show him how it is done and share and why it is done that way. Mga kaigsunan, ang pinaka-importante gayud, the best way, pinakamaayo, nga paagi sa pag-train, kinanglan makit-an sa atong kinabuhi, og ilang mahibaluan nganong kini
ilang ginahimo. Therefore, Matthew 7:24-26, mahisama sa usa ka maalamong tawo nga nagtukod sa iyang balay diha sa bato. Sa dihang mibundak ang ulan og mibaha, og ang hangin mohapak og mikuso-kuso, ang balay wala matumba kay natukod man diha sa unsa? Sa bato. Apan ang tanan nga makadungog sa akong gisulti og dili motuman niini, mahisama sa usa ka tawong buang-buang nga nagtukod sa iyang balay diha sa balas. Sa dihang mibundak ang ulan ug ang hangin mihapak, natumba kini og nagunom. May usa ka Belgian village almost completely sunk because its inhabitants had been extracting the rocks under their homes. Siguro batuon siguro ni nga lugar. So ilang ginakuha ang mga bato aron ilang ipamaligya, wala nila mahibaloi nga naunsa na hapit na maunlod ang tibuok nga village. Apan kini dili mahitabo mga kaigsunan o mga kahigalaan kung ang panimalay matugod dinha sa bato nga mao ang pulong sa Ginoo. So kamusta man ang pulong sa Ginoo sa tagsa-tagsa nato ka panimalay? Unsa ang handom sa Dios sa iyang pulong ngadto kanato? Salmo 19, Psalms 119:105, gaingon dinhi, ang imong pulong maoy lamparahan sa akong mga tiil ug kahayag sa akong agianan. Unsa pa gyud? Ikaduhang Timoteo 3:17, aron ang tawo sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Awit ni Solomon 2:15, nagahisgot gihapon niini, dakpan ninyo ang mga milo, ang gagmayng mga milo, sa dili pa sila makahimog kadaot sa among namulak nga parasan. So aton dakpon, atong tan-awon, kuhaon kanang mga milo nga maoy nagaunsa, nagaguba sa atong namulak nga balay. Sa mga ginagmay nga mga butang sa sulod sa panimalay, mga kaigsuunan, what are some of these foxes nga makaguba sa kalipay kada adlaw? Gaingon dinhi, kun ang imong panimalay kuno disorganized homes, ato pa ang mga butang wala sa ilang lugar, creates tensions when you cannot find what you're looking, di ba? Magsinag pangita sa buntag, asa na tong kuan? Sige na hangtod madugay masuko ka na. What else? Usa pay lain nga milo nga atong makitaan, lack of personal hygiene. Importante gayod sa atong personal nga pagginawi, mga kaigsunan, mga pagpanlimpyo sa atong lawas. Kay kung ang atong lawas limpyo, kani magahatag sa ato og maayong unsa, ingon pa nila good health. O kita healthy, dili ta matakdan og COVID. What else? Lack of scheduling. Usahay, dili ta kahibalo mag-manage sa atong time. Lack of scheduling. Ang mga minor, mahimo nga mga major. Ang major, mahimo nga minor. Og dili nato ma-schedule kani nga mga butang every day. Gubot kay ngano makulangan ta sa panahon. Ang uban pa nga mga paagi, ang uban pa nga mga milo sa sulod sa atong panimalay. Bad temper. Kanang dali masuko, no? Bad temper, di ta ka control or dali maghilak, dali mangluod, tanan nga mga butang. Bad temper, lies, mga pamakak, criticism, jealousy. Lisod kaayo kung nasa sulod sa panimalay, kanunay lang ta manaway. Sigitang panaway nga panaway hangtod pagawas nato ang atong kinabuhi, sige lang panaway. That will not make us happy. Jealousy. Aduna ba'y mga pagselo sa sulod sa panimalay between sa mga bata, between sa nanay o sa tatay, mga kaigsuunan o mga kahigalaan, delikado kini sa sulod sa atong panimalay. What else? Kung ang atong mga anak, mga tapulan. Lisod kaayo kung sa sulod sa panimalay, aduna tay mga nahimo nga mga tapulan nga mga anak. So importante kini nga atong pagatanawon samtang kini nagakahitabo sa sulod sa atong panimalay.
So mga kahigalaan o mga kaigsuunan, karong gabi una, na ako'y assignment ninyo. Maghimo kamo og inyong kaigalingon nga lista sa mga milo dinha sa sulod sa panimalay. Og atong paningkamutan og unsaon nato kini sila mapahawa sa sulod sa atong panimalay. So I want to make an appeal that when karong gabi una paghuman nato maghimo mo og inyong lista sa mga milo sa inyong panimalay and try to chase them away. We don't need to live under Satan's mercy. Dili ta gusto nga kita magkinabuhi dinha sa poder ni Satanas. We can protect our families using a strong resource. Naa maproteksyonan nato ang atong panimalay pinaagi sa paggamit og lig-on nga resource para sa atong panimalay. Ephesians 6:14, busa pangandam kamo, gamita ang kamatuoran, ingon nga bakos, ang pagkamatarong ingon nga salipod sa inyong dughan. Mga kahigalaan o mga kaigsuunan, understanding and believing God's word will help you care for our families. So karong gabi una, atong gihatagan og dako nga pagtagad ang paggamit, ang pagtuo o himo sa mga butang nga angay nato buhaton nga kini maoy makahatag sa ato sa pag-atiman sa atong pamilya. Remember, understanding and believing God's word will help you care for our families, care for our friends' families, care for others' families around us. Akong gipanghinaot nga ang atong pagtuon karong gabi una magahatag sa ato og dugang nga pagtagad, dugang nga pagampo ug dugang nga pagpaminaw sa pulong sa Ginoo kay kining mga butang maoy magahatag og kalig-on sa tagsa-tagsa nato kapanimalay. Ato kaning ipadayon ugma og akong gipanghinaot nga kini kitang tanan mamauli o kitang tanan mga tulog unya believing that God's word will help and care for our families. May God bless you and good night, everyone. Amen. Amen. What a wonderful message we have tonight. Yes, Kapaglaom Pearl and mga Kapaglaom, thank you so much for joining us tonight, and we are looking forward to having you all this week with us. Tomorrow, as we have announced, we will be talking on steps to conflict resolution kauban gihapon si Mrs. Glenda Catane. Ug alang sa inyong mga concern o pangutana mahitungod sa atong suheto ni ining gabii, mamahimo kamo mo contact sa mga numero nga inyong makit-an dinha sa inyong screen. Ug alang sa atong mga tigpaminaw sa radyo, among pagabasahon ang atong numero aron kamo usab makapadala sa inyong concerns. Yes, alang sa atong Globe and TM users, we have 0916-361-3777. Again, for our Globe and TM users, you can reach us through 0916-361-3777. Ug alang sa atong smart users, you may reach us through 0961-811-3777. Again, 0961-811-3777. Atong gipasalamatan ang atong mga magsisibya sa radyo ni ining atong programa matagabii, ang AWR Toledo, Yoke FM, Hope Radio Siaton, ug uban pa nga mga radio station nga nagtabang pagsibya ni ining atong programa. Magkita na usab kita ugma sa gabii. Hinaot ang Dios magpanalangin sa inyong matag panimalay ug sa makausapa, Maayong gabii.